One TV special report. So, muna na siya. And then, once it is used, repetitive use na dayon becomes drug addiction. So, muna siya ha. Repetitive use of illegal drugs, it becomes punishable by the law. So, muna siya ang understanding sa atong drugs. So, next ma'am. So, drug addiction is a complex disease. Nga no complex disease? Ako kinsa may nakasabot on say disease. A disease is sakit, di ba? Drug addiction is considered a disease. Simple na complex. Why not simple lang? Because when we say simple disease, moingon kag tambalan lang nato, maulian na, di ba? Pila ka days, maulian na. But ang drug addiction, moingon kag mo stop na ko. Do you think in just saying mo stop na ko, okay na? Di ba dili? So that is why ngano quitting drug addiction is a complex disease, because quitting takes more than good intention and strong will. Dili lang mayroon kag gusto na yung ko stop. Mo stop na yung ko promise. Dili na siya mo end lang ana. So still ang drug addiction dili ka maulian by just saying na mo quit ka. Ngano when we say mag-stop lang ko, mag-stop na ko promise, di na ko mabalik. Ngano dili man ka makaingon nga drug addiction mawala na. Why? Because drugs changes the brain in many ways. Nga dili into that makes quitting hard even for those who want to. What does it mean? Ang drugs iyang igon atong brain. Ang main effect sa drugs is i-change niya atong brain. Ngunang when we say mag-ingon ni imong mind gusto ko mag-stop, but your mind cannot stop because of the drugs that changes your brain. Okay? So, what is drug addiction? It is a chronic disease characterized by drug seeking and use that is compulsive or difficult to control despite harmful consequences. So, kung ang isa ka person addicted to drugs, sige na ni siya o gamit sa kanina substance. No? Gabalik-balik, compulsive pag yun. Dili ingon nga, sunod na. But rather, sige pa, gusto pa. No? And worse, difficult to control. Even, kabalo na siya nga nanay harmful, negative effects sa iya ha, dili yapon siya ka-stop. Sige lang yapon siya gamit. How about katong nag-recovery? Unsa ning mga recovery? Katuning mga nag-stop na, no? Those who already stopped the drugs, ongoing na siya sa iyahang therapy. Naagya po sila yung tendency mo balik. Munang ginatawag nga relapsing disease ang addiction. Still, ngano? Kay naa pa maning effect sa brain. The drugs that took an effect on our brain, dili na siya mawala. Even for how many years na ka nag-stop. Even pila na ka-decades na nigulang na lang ka, hangtod mamatay, the effect of drugs is still there. No? So, it is a relapsing disease also because dili siya mawala, manapay tendency mo balik. And the treatment for this addiction does not geared towards cure. Unsay pasabot? Unlike sa ubang disease, mga sakit na ay tambal, na ay cure. Pero ang addiction, walay cure. Okay? Timanin ninyo na ha?
it should be, I would like to acknowledge the presence of our Department of Interior and Local Government, Sir Ed Gelventa. Thank you, sir, for coming. Sorry na late. It's okay, sir. So, we will continue. So, muna siya, ang treatment, dili geared towards cure, kundi towards adjustment on how the patient, on how the client respond. So, ang panambal ani, dili siya ingon nga nakabox. Sample, mag-ubuta, di ba, tagaan ng tag-antibiotic, parihara na tanan. Pero ang addiction, dili. Depende sa imo. Kung siya maayo sa matambalan ani nga pamaagi, ang isa dili, lahi po niyang panambal. So, it is a unique treatment individual. Okay? Next one. So, na question, what happens to the brain when the person takes drugs? So, mo na ni siya. Ngano na ang may tao nga ma-addict sa drug? Ngano na ay mga tao nga mo-take yun sa drug? So, it's because, like I said kanina, the drug will have an effect on the brain. So, what is that effect on the brain? Ngano magbalik-balik siya? That's it. There's what we call the reward circuit. So, kung sa maning reward circuit, kung naay ibutang, naakay ma-feel nga lami. Diba, ana? Kung naakay hard work, naay positive nga reward, diba? Para sagot sa ato mag-study tag hard, mag-study ta, magtuon ta, magpaningkamot, makagraduate ta, diba? Mo na ang reward, makagraduate. So, mo nang effect sa brain, sa drug sa atong brain. The reward effect. Unsa man ang reward effect? Do you know what is euphoria? Unsay meaning sa euphoria? Do you know? The feeling of greatness. Kanang lami, sa tanan lami nga imong na-feel. Mao na siya. Feel nimo nga murag powerful kayo ka. Ako wala ako ka-try og drugs, pero based sa akong natun-an, based sa experience sa atong mga pushers, drug abusers, mao daw na ilang feel. Mawala ang tanan problema kay lami kaayo iyang feeling. But that is temporary. Temporary. Take note, ha? That is not forever. So, unsa maning chemical sa atong brain nga makaingon ta nga nag-euphoria, nag-feeling powerful siya. The chemical messenger dopamine. Nakaagi na mo sa inyong lecture na sa science. Nakadungog ba mo anang dopamine? That is a chemical in the brain nga maka-cause of euphoria. So, mo na ang igon sa atong mga substances. Ang chemical messenger nga dopamine, daghano na niya. Mahimong to the point nga uncontrollable. Dili na ang atong body, we have a system in the body that controls the chemicals in our body. Ang control sa atong body is the brain. Muna ting control. Kung sa atong ginalihok ron, sa atong ginabuhat, it's the brain that control. Now, kung ang kaning drugs, iyang igon ang control sa atong brain, specifically ning dopamine, mudaghan ni, di na nato na makontrol atong lawas. That is why kabantay mo anang mga abusers, mga users, dili na sakto ilang ginalihok, dili na sakto ilang ginasturya. It's because of the effect of the drugs to the brain. So, mo na siya, ha? And then, when we, di ba, like I said, pag mag-inom ka drugs, lami ang feeling. Pag mawala na ng substance atong body, ang feeling of euphoria mawala na po. So what will happen to our body? What will happen? Mangita na sa ta, kay lami makaito nga feeling.
So mangita na sad ka mo inom na pug ka. The moment nga mapadayon like continuously repetitive use of this drug, ang atong body mo adjust. In what way? Maanad atong lawas. And once maanad atong lawas, ana nga level sa drug nga ginainom. For example, tag-isa ka sachet atong ginagamit. Every day, magamit ta isa ka sachet. Kadugayan, ang effect nga feeling, ang kanang euphoria, mawala na siya. Kaya naanad ba atong body, nag-adjust. So what will happen? Dublihon na sad na ninyo kay para ma-feel itong gusto ninyo ma-feel before. So, daghano na. So, ibis isa lang, itag-isa ka sa shade, tagduhan na ang inyong pangitaon to the point nga moabot na yun mo sa maximum level. And when we reach that maximum level, what will happen to us? Mura na tagbuang. Ang bato, panganod na. Ang mga na natay madungga, na natay ulupad na ta, ingana nga feeling. So, do you like, gusto mo maingana mo? Lain, di ba? So, munang mag-tolerance na dayon ta, na dayon tolerance sa katong minimum nga imong ginatake. So, what changes in our brain? So, di ba, ang drugs na i-effect sa brain, kung sa may mga changes inyong makita, number one, learning. If you are a student, dagko ka grades, mabalaan nimo ang isa ka sa person using these illicit drugs, ang ilang school performance. Dili na, magbaba na. Dili na siya musulod og eskwela. Dili na mo tuon, wala na concentration. So, ang learning, judgment, decision-making, stress, memory, and behavior. Kana ang maigo sa ato ang brain. So, sa school pa lang, makita na nato nga dili na siya ga-perform. Sa balay, sige nag-away sa, wala na klaro sa balay. Di ba? Sa community. So, So, despite being muna siya ang nature sa ato sa addiction. Bisag kabalo na siya nga bad na iyahang ginahimo, na may bad effect, harmful effect sa body, sa community, sige gihapon siya take anang drug. So, that is the nature of drug addiction. Next, ma'am. So, why do some people addicted to drugs while others not? Naka-question, nakakuan ba mo sa inyong mind? Ngano na uban na imong drug addiction? Ngano uban wala ra? Kabantay mo? Naay ka ng let's say, for example, a group of friends, nagtilaw-tilaw. Uban wala. Okay ra, na-control ra. Uban wala. Yun, na-control. Tuan na, nalahi na yun. Kabantay mo? Wala based on the studies, based on researches, walay reason yun. Walay one factor na makaingon nga tungod ani mo nang nahimo siyang addict. But rather, a combination of risk factors. Unsa ning mga risk factors? Combination sa mga factor ngano ang isa ka person mag-addict. No? Sige, let us see what are these factors. So, number one, biological. So, unsa ning biological? Genetics, so gender, ethnicity, and the presence of other mental disorders. Unsa ni example? Based sa studies or based on experience nga among na-handle na, mas daghan lalaki nga drug abusers. But mind you, naagya po'y babae. Almost the same pero mas daghan yun lalaki. No? Presence of mental disorder. So kung kani siya nga person na ani siya sakit daan sa mentality, sa iyang health, sa mental, like seizure, like psychosis, mga ingana, prone
siya nga magka-drug abuse. Kaya nga naman, because these mental disorders took medication nga kung masubrahan, makakos po o drug addiction. Okay? Another factor is environmental. O yun ba mo ani? Siyempre, family and friends, to economic status and general quality of life, mo na siyang pasabot sa environmental. Peer pressure, family problems, physical and sexual abuse, early exposure to drugs, stress, parental guidance, mo na siya ang pwede nga maka-push sa isa ka person nga gamit sa drugs. Okay? And then, the last one is developmental. Ngano kamo ang amuang gi-target as the beneficiaries of this campaign awareness is because the number 3 factor is the most bugat, mas pinakabugat nga factor ngano ang isa ka person mag-drug addiction. It is the developmental stage. During your stage karon, naamo sa developmental stage. It is the stage where curiosity, pressure, decision making is kuan pa kanang dili pa gyud mature, no? You are still growing, you are still developing. So kung kani nga stage mag-combine ang factors genetic and environmental, tapos during this stage luyang pa inyong decision, pwede yun mo madala sa mga negative effect sa drugs. That is why kamuha mo target so that mag-guidean mo, especially in decision making, in your problems. So usually sa problem ra bag yun ni mag-start, no? Thankfully, the City High had established the teen center. Kabalo mo na teen center dire? The first teen center in OZAMIZ City, kabalo mo na mo dire? Yes. It is very important nga kung naamoy mga problem, do not make harsh decision immediately. No, naatay mga assistance na makatabang sa inyo ha. So that is why dili na mo magdalos-dalos decide nga magkuan ko kay ngani. No. You are still young. So dili pa mo kabalo nga kana inyong gi-decide sakto ba na o dili. Okay? Do not be shy. Do not be afraid. Mo na ato ang team karon, stop the stigma and discrimination, strengthen prevention. So, ayaw mo kaulaw, ayaw mo kahadlok, because we will help you. Okay? So, next. So, what are the effects of on ourselves? Akong gibutan ang amphetamines because this is very common. Do you know what are an example of amphetamines? Do you know? Wala mo kabalo? Ang common na is ang shabu. So now you know. So wala siya ang chemical na nasa shabu, amphetamine. So what are the effect? It will increase energy. Tuod man, mag-take mo shabu, energetic ta, di ba? Insomnia, dili katulog. Euphoria, decrease appetite. Maniwang dyan ang take ani. Increases concentration, anxiety, alertness, dry mouth, irritability, increased motivation, headache, increased heart rate, blood pressure. Dito na ko mabasa ko ba? Depression and everything. So, in short, sa akong ipag-mention, unsa inyong ma-picture sa isa ka drug abuser? Unsa itsura? Pangit. Walay gwapo nga drug abuser na ba?
Kita ba mo gwapa-gwapo nga gagamit? Pangit na sila, mga pangit. No? Ilang feeling, guwapo kay sila. Pero maot na ito in person. No? That is the effect of the drugs. Sa brain ni mo, guwapo ka. Pero sa physical aspect, pangit. So muna, ha? Next. What about the effects on our family? So, motong effects sa atong self kung kita take sa drug. What about in your family? Do you think malipay inyong parents? Di ba, dili? So, number one, ang inyong yung mother. Maghilak na kada gabi. Ang inyong father, magsige nagkasuko kung magsige tag-take ani. No? So, addiction, dili lang siya complex and chronic disease, it is also a family disease. One person may use, but the whole family suffers. Okay? Next. So, what about the effect on the community? So, kabalo na tang sa effect sa atua, kaugalingon. Kabalo na tang sa effect sa atong family. What about sa community? So, kani nga disease, dili lang kamo o inyong pamilya ang maapektaran, kundi tibuok community. Nga naman, number one sa school, what will happen? O daghan ta mga drug abusers sa school. Ang school dili na top performing. Daghan na atiman instead nga mag-establish ta og mga good performance, mag-down ang school. What about sa social services? Daghan na imbis mo focus ang social services ug tabang sa mga kinahanglanon, na-appeal na ta ng mga daghan abusers. Di ba? So, can drug addiction be cured or prevented? Sa ito ba gani? Next one. Like I said, sige sir, thank you sir. Like I said, ang drug addiction walay tambal. It cannot be cured, but it can be prevented. That is why karon pa lang daan ato nang stop ikat ng atong una-una about addiction. And in a way, makatabang mo by spreading awareness. Okay? Ang kaninga sakit, pareha na siya sa asthma, sa diabetes, sa heart disease, nga walay tambal nga makastop. It is in our body na. Diba? So, how can we prevent? By treating and managing addiction. Kabantay na mo sa activity, sa community, nga unsa atong ginabuhat sa mga drug users. Unsa man example? Yes, ma'am. Rehabilitation, sige. So, pasalamat ta ni President Duterte kay sa iya gyud ni nagsugod ang atong community-based drug rehabilitation. Nakita niya nga ang Pilipinas hapit na tabalugdang sa droga. And because of that, iyan ang gi-push through ni nga campaign, which is drug rehabilitation program. I don't know sa inyong uban, sa inyong mga barangay regarding CBDRP. We have, ang tawag nato sa mga persons who use drug, P-woods. We don't call them we don't call them drug addicts. Okay? We call them person who use drugs. Parehara na sa mga prisoners. We don't call them prisoners. We call them persons deprived of liberty. Kay sa panahon karon, we don't like ato ang team karon, we don't do discrimination. We don't discriminate, no?
We call them those persons who are victims of drug use. Okay? So, muna siya nga naaning mga program. Facility-based drug rehabilitation program, muna siya ang mga drug users nga di na madala og istorya. Wa na gyud, nalahi na gyud sila. So, dito sila padulong sa facility. Kaning mga persons who use drugs nga not yet addicted, nga kaya pa nato i-rehab sa gawas, muning community-based. And then the aftercare program, so like I said, walay cure, muning ginaingon nga after sa program na ilang i-undergo, na ay aftercare. Meaning to say, ginamonitor po sila pag human sa program. Because, nano ginamonitor na to sila? To prevent relapse. Kato kong gingon before, na ay tendency mo balik. Okay? So, treatment approaches tailored to each patient's drug use patterns and any co-occurring. Mulang ang treatment, ang management, dili siya pikahon. Individualized. Depende sa isa ka person. Kung siya kinahanglan pagdaghan ingani, kato tadaan nato siya o other management. Okay? So, motong ako ang lecture about drug use and drug addiction. I hope na ako'y na-learn. No? Naatay na-learn. Na ba? Wala? Na. So, before na ko i-end akong lecture, na ako'y mga series of quotes or sayings nga ipahabilin sa inyo ha. Okay? So, it's not that some people have willpower and some don't. It's that some people are ready to change and others are not. So, meaning to say, if you are not, dili nimo, wala kay acceptance, no, nga, ikaw mismo gagamit o drugs, you will not change. You will not recover from this illness. So, the most important is, dawato niya ang iyang kaugalingon. Especially katong naggamit. You don't get over an addiction by stopping using. You recover by creating a new life where it is easier to not use. If you don't create a new life, then all the factors that brought you to your addiction will catch up with you again. Next. Drug addicts are not bad people or just some junkies and losers who deserve to die. They're actually good people who have families that love them, but just end up being a victim to the disease of addiction. And they can't help it. So if you can't help them, don't hurt them. And instead of judging them, pray for them. Thank you. One TV special report.